Min kollega tjekker bare lige efter dig. Så hvis jeg ikke har dem herhen, så har jeg den over på mit Så sådan, de har jo kun først lige været halvvejs.
Det är inte så farligt. Alright. Agreed. Thank you. Red cabbage. Oh, yeah. Wrapped cabbage.
Red. I don't know how. I'm sure it'd be like. Велик глянув. Ну, нам ще 30 хвилин до цього заводу. Недовго. Fill your car with diesel or something. The
koyarız değil mi? Ready with a drink or something? Coke, yes.